যত্ন দীপর কাহাম जों যত্ন সাইমানো ফাইনাই 2026 এডিসিনি সাধারণ নির্বাচন এবার চংমারি ওंनानै थाङै दङ तै बेसि सालकरिखा अलरेडी पोलिंग स्टेशन नि निर्देशिका प्रत्येक एसडीएम नि बिसिंतै जारी खायजाखा तै भोटार तालिका खाख्लायो 21 तारिख नि बिसिङनो मानै थांनाय ओ आबनि लगे लगे विलेज काउंसिल निर्वाचन जे विलेज काउंसिल निर्वाचन थांनाय 10 बছর रमै राज्य सरकार खलायरिया खलायै गामि हासक नीति प्रसारकनो बरनि डेमोक्रेटिक राइट्स तै ब्रंनि मानथाय सक्तायनि थेके हाचालो नरै तनैनाय लुटपाट खलायमानि आबनिबो कायसा तिप्रासा जत पालखे बोबागनो पर पुइत खलायमानि तै बोबाग्रानि चातियक मानि बिसिंतै माननीय सुप्रीम कोर्ट नि बिसिंतै आगामी 26 तारिखनो बरक एक लगे एडिसि इलेक्शन बायदे खायमाननो एबा खेबा आबनि सालसा सालनै परे देखायनो आबनि चुरान्त फाइनल रिपोर्ट ना बागै स्टेट इलेक्शन कमिशन न सानहरका आबनि नोटिफिकेशन जजमेंट खायसगिया कुफानो सुप्रीम कोर्ट नि जे निर्देशिका तै लगे लगे बुबाग्रा भिडियो माध्यमे जे रेखा आरो जे बार्डिक नि जे किसिसा अंश जे रेखा आबनि बिसिंतै जों आबो साइमानखा मोटामुटी जों रमै नायमानो विलेज काउंसिल निर्वाचन हय एक लगे एडिसि बाय बाक्सा हय आगे परे सालजा सालनै परे लुकुरक तिप्रासारक आबनो फाइनाय मार्च एप्रिल तालो उत्सव नि मेजाजेनो तिप्रासारनि जे अधिकार विशेषकै गामिनि लुकुरनि अधिकार जे वंचित 10 बছর खलायजाक तमानि राज्य सरकारनि बिसिंतै बेलाय लाचिमं साधारण एकटा जनगणनि अधिकार विलेज काउंसिल निर्वाचननि अधिकार पर्यन्त सुप्रीम कोर्ट तिनि बुबाग्रा है बरक थाङै आबनि बागै आपिल मा खायका सुतरां साना थांगाके तिप्रासारक एकदम तला जराव ताबक सोक्लोकजाक तमानि जरा निजेनि परीक्षा लेखापड़ा खायनायनि ब स्क्रिप्ट बाय सैनाय पर्यन्त बैसि निर्धारण खालायरो जबरदस्ति चिनि पर चापाय रोजागौ सम्पूर्ण भाबे दाबायजाक तमानि जरा तिप्रासा एकट बास्तबायन खायनाय तिप्रासानि हामख्रायत बने नै बार आशा रोजाकफानो সেই आशानबो पूरण खायनाय चिनि ऊपर तिप्रासानि ऊपर जुमला खायजागै तंमानि तिप्रासानि ऊपर ताताल बान्देवैनाय तिप्रासानो थकाय तंमानि आबो बुसुं तिनि प्रेक्टिकली भुक्तभोगी तारपरेও किछु तिप्रासानि बिसिङनो स्वार्थबादी दालाल व्यक्तिरक बरक रां खक्सा खंनि बागै स्राबसानि तंथंनि बागै बरक तिप्रासानो अराय पराय खायनानै तगला सिकारिङैनाय बरनि कक्सिक माने तै चातियक माने तिप्रासानो खैया कसारनानि बागै बरनि चातिय मा थागियाङै दङ आबनि थेके जों जत्त तिप्रासारक साबधान तै जों हुस खायमा तंनाय कारण चिनि फिकं देवालो नाङै पाइजाक जों तै उंक्लं स्लुनानै तै कुनु जागा करिखा बसकांगो आगोगैनै चबा खलायके खलाय हय कप्लाइं सिनाय हय
कमरै मा थांसिनाय अ दुइटानि सिनि रास्ता जों सिरिंके आसगैनाय तंखांके जों मा कमर सिनाय उंक्लगो सिनि अंसल जानाय तै जागा क्रिखा हयतोबा जों चबा खायनाय कप्लायङैनाय जों अलरायो जों जत्त पाल खायनाय सामे लोङैनाय 184 बसंनि राजानि राजत्व काले कुसुं कुसुं चाबाय नंबाय तंफैनाय अजे बंश सिनि जे बसाबतैनि भबिष्यत प्रजन्मनो जों सुरक्षा खायनाय बागै जों लराय बुसकाङाव खायमा थांसिनाय तावान सक दे अलरायो যারা শিকারিনী রূপ নানায় যারা খৈয় কসাवैनाय पायजागै मोसारजागनाय बर' गियावगै थांनाय अ लराय যদি চেন খাকে সমস্ত তিপ্রাসানি হারংনাय তিনি পয়লা যারা লড়াই খাইনাय যদি চেন খাকে দফানি বিসিङाव মির্জাফর তংনাयनि কারণে হয়তো সেকাংসং থৈনাय যদি চেন খাকে কিন্তু পুরা তিপ্রাসামা থৈনাय অর্থাৎ যারা মির্জাফর নাই জাতিनि बिसिङाव যারা বিভীষণनि भूमिका नानाय বিভীষণকে শব্দ কাহামংনাय বিভীষণ তো অনেক কাহামসি তংমানি মির্জাফরनि যারা भूमिका नानाय জগৎ শেঠनि যারা भूमिका नानाय বরনি পরিণতবো সিরাজউদ্দৌলা ন ইংরেজ বাই দায়ীনাই মির্জাফর সং বুথারিনাই শেষ পর্যন্ত সিরাজউদ্দৌলা সং ন সকমর মানি পরে যেভাবে মির্জাফর সংনি শেষ পরিণতি ইংখা শেষ পর্যন্ত বরক মা থৈকা আমা এখানে তিপ্রাসানি বিসিङाव যারা দালালি খাই তগলা শিকারি খাইনাय তিনি মোসাউই তংফানো তিনি তংথগै তংফানো তিনি রাজনীতিनि তংফানো बिनि बोसाबतै समेत बरकबो दंस चावैनाय कमरै मा थांनाय बरक अज्ञानी मूर्ख आमनि बागै हयतो बरकाबो बुजिया किन्तु अज्ञानी मूर्ख कायसा काना बरक जदि लामा सकांकांके काना तो हा करक कलायनायनि कलायनाय लगे बिनि उंक्लक हिमनायबो हा करक कलायनाय कमरनानि न जों बोखाव वानसक मुंमा तनिनाय जों टेक्निकेलि चिनि उपर अनेक किसु जोंनो बिभ्रान्त खालायमानो अनेक एंगेल दिग दिया रां पैसा सारनाय बिभ्रान्त खालायनाय गुबुननि दफारक बरनि अस्तित्वनो और टिकिरि नारंनानै चिनि अस्तित्वनो सकमावै सकमरै खिबनानि बागै ताबुक भोटार तालिकाव काठालिया मिर्जा राजापुर खनामाने प्राय 5000 भोट बारेखा गत बार 41,000 तंगमाने ताबुक 46,000 भोटार रंनाय এই যে 5000 ভোটার বারে মানে जों मा नायनाय अब कि सठिक भोटार दे जेन्युइन भोटार दे बीसी इलेक्शन नि बागै ते एडीसी इलेक्शन नि बागै प्रस्तुति हिसाबै जों जत्त मा नायनाय जेन्युइन भोटार दे जेन्युइन भोटारिया जानि जा भोट भित्तिक जानि जा वार्ड भित्तिक तै बचिनि भोटार गोबां मा का जायगाफान तङै मानना बिएलओ बाय जोगाजोग खायने इमिडिएटलि ओ सालजा सालनि बिसिङाव जदि केबो बयस काजाक तंखाके कारणानि बागै नरक जत्तन चेष्टा नादि कारणानि बागै जत्तन चेष्टा नालायदि तै कायसा कक ति प्रसारक नर बिभ्रान्त तांदे नर थानि समस्त ति प्रसारन सकमरनाय दल रंनि बरनि जवाब तै बरनि प्रश्ननि ते बरक सुनो अटैक खाइमानी अपने मुर्तुर जवाब रान बागै नरक तियार मा तंनाय बरक सानाय नरनि ग्रेटर तिप्रालेन बियां थांका आलादा राज्यनि दाबि बियां थांका जोंनो व्यर्थ प्रमाण खाने नायनाय ताखुक तै बुकुक सं तै सिनि न्यू जेनेरेशन्स नरक पारा बुजोगना नांनाय निनि नाना आचु बाबू आचु जतन बुजोगना नांनाय जे এই ग्रेटर तिप्रालेनि दाबि आलादा राज्यनि दाबि अबचिनि पार्मानेंट सल्यूशननि दाबि किन्तु এই दाबि न বাস্তবায়ন খাইनानि बागिनाय राजनीतिक शक्ति ते थानसानि शक्ति ते चिनि धैर्य शक्ति যতনি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা 200 বছর ইংরেজনি শাসননি থেকে যেভাবে ভারতনো মুক্ত খাইমানি হয়
ঠিক আমায় প্রচেষ্টা जों मा खालायनाय आबा सालसा सालनैनि सामुं या मानिया साक जराते जों चेष्टा मा खालायनाय আর যদি যারা जोंना बुक नरनि ग्रेटार टिप्रालेन आलादा रायजोनि सानाय रक रनानि इच्छा तंखे तो बरक सेरै मानो কিন্তু বরক সেরিয়া বরক সে হাস্য ব্যঙ্গ ঠাট্টা খাইও তার মানে এই বরক রং আসল চিনি শত্রু বরক ন जों মজবুর मा खालायनाय বাধ্য मा खालायनाय जाते चिनि दाबी 1984 সন যেভাবে 23 আগস্ট এডিসিন রিয়াহিনী ছাপানো শেষ পর্যন্ত বিল পাস খেয়েছিল মার মাহাই এক প্রকার বাধ্য मा खालायनाय বরণ আর বাধ্য খালাयनायनि বাগै महाराजा हाई नेतृत्व बुबाग्रा हाई लीडरशिप बनी नेतृत्व हाई ओ जुग ओ जनम जों तैमान ग्लाक बिन नेतृत्व नो एकमात्र जों जदि थानसाके तंखाके दज्जरमै तंखाके सम्भव नय बनी परे ब्रक सापिनाय तिप्रासा एकट बियांग थांका आबनि जवाब रनानि दायित्व तिप्रा मथानिया तिप्रासा एकट बियांग थांका तांगै डायरेक्ट फंडिंग फाइया तांगै तिनी चिनी तिप्रासरक 8 शिड्यूल दाजागिया अष्टम तपसिल दाजागिया कक बरक रोमान स्क्रिप्ट नि बिसिंग जों मा परिया तांगै तिनी जों मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी एडिसिनि आन्डार मानिया आबानी जवाब उत्तरनानि दायित्व केंद्र एवं राज्य सरकार तंगनाय जरा फुल क्षमता तै तंगनाय जरा जोंनो 2024 लोकसभा निर्वाचननि सिगां आश्वास होनाय जोंनो सिमिया आईपीएफ टिनबो आश्वास रवैनो बरक क्षमताव फायो मानिक साहा अनेक समय अनेक बीजेपी नेता सावो जों बीजेपी नि फान बायसे जों सीपीएम न मखलै 2018 सरकार फायो 35 बছर सीपीएम न खिकलाई हनै किन्तु वास्तव को तिप्रासा आईपीएफ टिनि जे समर्थन मानियाके कखनोई 2018 সেই मानिक साहा বিপ্লব দেব অথবা কোনো বিজেপি नि नेता मंत्री सरकार गठन खाइमान लाखा मुं केवल तिप्रासारनि जनजुवारनि ते तिप्रासारनि मानथाय सक्ताय माननानि इमांनो फुनुगैसो बरक तिनि सरकार फाइमानो किन्तु सेई तिप्रासाबैनो बरक दुकाबाजी खाइका बनि परे तिप्रासा एकट बरनि 6 मासनि बिसिङाव रनानि कक किन्तु तामंखा 6 मासनि बिसिङाव रलिया 18 मास कावैबो रलियाङैनो आं आगरतलानि दिल्ली माहिनका तिप्रासा एकट बुफोर रनाय रिया आबनि जवाब रलाय रनानि दरे थाक उल्टा कक बरकनो बांला बायमा सैनाय जबरदस्ती मा सैनाय तिप्रासा एकट ननरे सिरिया डेविड मुरा सिंह आंदोलन खायनाय चिनि मानथाय माननो बागैनाय फोकासत लांनानै बिखुब जानांमान न उल्टा बेंग खायलायो बेंगायलायो हामिया सालायो अमसे सरकार एवं सरकार तंगनाय तगला शिकारनि सामुङै तंसु ब्रक्तायबो सानाय तामहिनि सानाय नरनि नेता मंत्री रक ड्रेस गोसों गारि काव हनै नेता मंत्री हेके सरकार थांगांके तो गारि कावैनि जत बेरायनाय आं तो नुगियाखो ना सीपीएम ना बीजेपी नि नेता बाइसाइकेल रिक्शा चालगैनाय पारा पारा गुरि प्रचार खायमानि अमहाय अप्रासंगिक कग्रन तैनाय बरक्तिनि बरन बखरं मिहिमरन चेष्टा खायनाय अथच एडीसी एलाकाव डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट एडीसी नि थानि करै সেই हर घर हर जल हर नल आबो कोनो एडीसी एलाका बास्तबायन अंगिया एडीसी नि बरक ताक बुतै मानुंगिया সেই তৈনি ডিপার্টমেন্ট রাজ্য সরকার ইয়াফাবো এডিসিনি ইয়াফা কरै আবনো বরক সাগলাক উল্টা সানাই 6,500 কোটি এডিসিনের রহরকা 6,500 কোটি এডিসিনের রহরকা গাंके আর আং রহর মানে কাগজ ফনুক দিকে বরক রহরই মাংলাক বেঙ্গ বিদ্রুপ খাইনাই বরক তাতাল বাইমাংনো জুমলা বাইমাংনো বরক পারংনা নাयो যেভাবে মিস কল রেখাকে চাকরি মাননাই হিনি সাউই সরকারও ফাইমা হয় 10,323 न
চাকরি যত্ন বহাল খাইনে হিনি সামাহাই 50,000 চাকরি হরেক বছর নানাই হিনি সামাহাই ত্রিপুরা সারকনি 70-75 বছরের সমস্যার সমাধান খাইনে হিনি বরক সাউই নাই তিনি তাতাল সাউই নাই থকাই নাই স্রাপসানি বিসিঙ্গ বিহারও যেভাবে নির্বাচননি সিগাং প্রত্যেক বরিনি একাউন্ট 10,000 রাং দায় রেখা বাক্সা বরক ভোট রই নাই জিতেরি হরকা কিন্তু ভোটনি পরেখা রাং ন কি ফেলি রে দিহিনি নাই ন খুক সবাই নাই ড্রজার বাই সবাই নাই আবন চূড়ান্তভাবে জনগণ অমাহিকে থকাইখা অমাহিকে ত্রিপ্রাসার নব থকাই তঙ্গ এবং থকাইনি আবন থেকে সাবধান তঙ্গি ত্রিপুরা মথা এডিসিও সরকার ফাই ঠিক ন খতং বাগৈ তঙ্গ রেগনাই বাগৈ তঙ্গ বাগনাই খেলাধুলানি সামগ্রী বাগৈ তঙ্গ কিসা মিসা রাবার কোনো যা কিসা মিসা সামং বচন খাই তঙ্গ প্রত্যেক কমিউনিটি ন হল কতর বচন খাই রেউই তঙ্গ এবং প্রত্যেক সমাজনি বরগ্ন বার্তানি প্রথম রোনানি বাগিনে উদ্যোগ পুবাগ রাতে ত্রিপুরা মথা এডিসি সরকারের বিশিং তিনি উদ্যোগ না জাগো কিন্তু তারপরেও আ জিনিসটা চিনি বাঙাই বড় পাওনায়া আ জিনিস চিনি মুখ্য উদ্দেশ্য রাং ফাইকাঙ্কে তেইবো ডেভেলপমেন্ট খানি তেইবো উন্নতি খাই কিন্তু আ জিনিস চিনি মুখ্য উদ্দেশ্য বিজেপি রক আপনো কম্পিটিশন খাই নাই কিসে মিসা খতং রক বাগলাই বরকবো কিসে মিসা প্রলোভন ফনুকলাই শুধু ভোট নিগানার কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রাজ্যনি 34,000-35,000 কোটিনি বাজেটনি বিশিং এডিসিও কয়টা বরক টাউন নামখা কয়টা এডিসিও ডেভেলপমেন্ট খাইকা উল্টা পঞ্চায়েত ইলেকশন পর্যন্ত খাই রেখে তং বিসি ইলেকশন পর্যন্ত উল্টা টাউন কমিটি নামিয়াই নাই নগর পঞ্চায়েত নামাই নাই বিশ্রামঞ্জ হাই জাগানো কাঞ্চনপুর হাই জাগানো সেগেইত লাগনানি সামুং খাই তং রাজ্য সরকার ত্রিপুরাসানি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বরং এই উদ্যোগ বরং এই নাহারমুং এই ওয়ানসকমুং সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরাসানো ধ্বংস খাইনানি ধ্বংস যজ্ঞ খাইনানি নাহারমুঙ্গ বরক তিনি সামুং তাঙই তঙ্গ আর কিছু দালাল রং চারই খাनै মোসারি তঙ্গ কিছু বেহেয়া রং সেই বেহেয়া রক সেই দালাল রক জনবিচ্ছিন্ন এডিসি এলাকাও কিন্তু শুধুমাত্র বিভ্রান্ত জুড়ে সাইন্টিফিক রেগিং জুড়ে বরক তিনি ক্ষমতানো দখল খাইদে মানহনি বরক কাইসা আকাশ কুসুম একটা স্বপ্ন বরক নগৈ তঙ্গ যে স্বপ্ন কোনোদিন বাস্তবায়ন লাখ ববাগরা তংসার আমনি বাগাইনে যত্ন কবগো নরক যত্ন বিসি নির্বাচন নিবাগৈ কেবো প্রার্থী নিতেই নাই কেবো তাওয়ালাই লাইদে কেবো প্রার্থী নিতেই নাই কেবো তিনি তাখুক বুখুক নো সই নাই তা নাহার লাইদে নিনি বসাবতনি ভবিষ্যৎ ন ওয়ানসগৈ যে সাপান প্রার্থী থাং যত জায়গা মহারাজা প্রার্থী নাই যত জায়গা মহারাজা ন চিনি সেনাপতি তাই কমান্ডার নাই আবনো চিন্তাধারা তে বিচার বিবেচনা খাই নাই जों मागक নাই আর প্লাস ভোটার তালিকা তে ভোট সেন্টার ন যাই যাইকে जों मा नायकल নাই তে সমস্ত পারাপারানি বরগরক সমস্ত জনগণ ত্রিপুরাসারনি প্রত্যেকজনের দায়িত্ব তঙ্গ যেভাবে থাকনাই বিশেষ খাই মির্জা কাঠালে রাজাপুর রেগিং খাইকা কয়েকটা জায়গা রেগিং খাইনানি বড় জনগণের উপর আস্থা বিশ্বাস করে রেগিং উপর নির্ভর খাই পাস খাইনে নাইখা বরং মূর্তুর জবাব এবং তুলা দুনা খাইনানি বাকি রেডি মাতং নাই রেগিং নি বাকি ইমাং ফান নংনাই রন ইমাং কররই নাই ইমাং হামিয়া ফনুংনানি বাকি जों তিয়ার মাতং নাই পারা পারাও প্রতিরোধ মা খাইনাই প্রতিবাদ মা খাইনাই মূর্তুর জবাব মার নাই ইটনি জবাব পাথর বাইয়া ইটনি জবাব দরকার নাকে হসপিটালনি বেড বাই বরন জবাব মার নাই হসপিটালনি বিছনাও রকনাই জাত খেলাইনাই জবাব মার নাই বরন রেগিং খাইনানি যদি ইমাং ওফান যদি বরক স্বপ্ন তাকলাই নুখাঙ্কে সেই দিন করেই কাজেই তাকলাই ত্রিপুরাসার কপ্লাইং নাই তে ত্রিপুরাসা थांनाय ते किचिचानि बागै जे विधानसभाव जों भुल खायमानि एडिसि निर्वाचन मिर्जा काठाले जे भुल खायमानि आ भुलनो जों सुद्रायनाय ताकलाय विशाल भावे महाराजानो जय जयकार खायनि महाराजानि यागनो शक्तिशाली खायनाय एवं 2028 শুধুমাত্র ত্রিপুরাসা মুখ্যমন্ত্রী ডাইরেক্ট সাগে বোবাগ্রানো মুখ্যমন্ত্রী খাইনানি টার্গেট ন তৈনাই
ji jan thepaini cheng chini movement no suruma khainai bubagrano mukhyamantri khlainani bagai cheng chintadara nawinai cheng bwskango magok nai 75 বছর বইনি বরণ সং সুযোগ রেখা একবার তিপ্রাসা রাজ্য চালক হইনাই নাই একবার তিপ্রাসা রাজ্য চালক খাঙ্কাকে বাহায়ং চিনি হাওয়াত जों শাসন খাইনাই নাই ক্ষমতা বাহায়ং শাসন বাহায়ং আবনো তিপ্রাসার পগৈসি থাঙ্কা তিনি বুবাগ্রানে কারণে সে কিসাপানো जों তিনি খাকলাপ কুসু খ্লাইনাই বখরক্তি সাইনাই जों আগরতলা উদয়পুর হাই জায়গা চলেই মানো চিনি যখন পুলিশ অফিসার ন আইগেও অফিসার ন বস বুথারো সিপিএম নি মল কিন্তু তাবুক পুলিশ অফিসার খরকসানো আগরতলাও দমকি রেজা খাঙ্কে অপমান খাইজা খাঙ্কে আং হাই বরক থাঙাইনাই সাইচং বাসাইনাই নিয়াই রানি তিনি ক্ষমতা ফুনুগ্রাগো কেবল বুবাগ্রানি কারণে প্রয়োজন ক্লাই খাঙ্কে কঠিন থেকে কঠিন তেবো সংগ্রাম খাইনাनै आं प्रस्तुत दङ কিন্তু নরকতি প্রাসার কিছামা বুজিনাই কিছামা খাসিনাই এই গলা কাইসানি সুতা কাইসানি খতং কাইসানি ওয়ান সমবাই রাজনীতি তাখলাইদি রাজনীতি আগামী প্রজন্মনি বসাবতিনি ভবিষ্যৎ বাচং নারনানি ওয়ান সমন না হারিছে जों রাজনীতিক ইয়াপ্রি মা সেবনাই আতে কাইসা ক নক বিজেপি রক্তে সিলেক্ট খাইনানি জরাখরিখা togla sikari nai nok ria lamar ya ni sikirna ni rega tang ria ni sikirna din paikha tini ekhana bisi election tongsi nai jara dalali khainai jatini biruddhe samung tangai nai tiprasana gumra khainai norok de nok maya tui maya karen mayang no bisi nirbachon norno guhara hari reinai protinidhi porjonto nor prarthi porjonto rutuk mayang mane pore abono se chinta khaidi শয়তান সিমি রাজত্ব খাইমিয়া শয়তাননি কিন্তু শেষ ঠিকানা কিন্তু সীমালং শয়তানি শেষ ঠিকানা কিন্তু নরক কুবইতে কথারনে লামা ঠিক না কেসেপ কিন্তু শেষ সুখতে শান্তি গাকে সত্যনি লামানি বিসিং তিনি মানু আর যারা শয়তানি খাইনাই নরনে বাকি নরক রেডি তঙ্গু নরক তংনানি বাকি প্রস্তুত তংদেছি বইন নরক তিনি নরক যন্ত্রণা রেখা আর নরক যন্ত্রণা নরক দমা বুগিন আবশ্যে চিন্তা খাইদি পৃথিবীও কোনো কিসেনো চিরস্থায়ী ইয়া যতনি পতন তঙ্গু আর শয়তাননি পতন দুষ্টনি পতন ডাকতি নেঙ্গো সরাবসা দুষ্ট তং থকমা হাইঙ্গো সরাবসা দুষ্ট পাওয়ারফুল হাইঙ্গো কিন্তু দুষ্ট সরাবসানি বাগাইছি না রাবণ না কংস না লুসিফার না মির্জাফর না ব্রিটিশ স্বৈরাচারী না ফ্রান্স নি রেভলিউশনারি রোবেসপিয়েরো লুই 16 কোন শয়তানিনো বেশি দিন পৃথিবী শাখাও অস্তিত্ব টিকিয়া সালসা অবশ্যই শয়তাননি পতন তাই শান্তি স্থাপন আর মই শয়তান রক হুশিয়ার শয়তাননি দিন কমরনানি থাঙ্গি দं আসক নংস্তং হামবাই যতন সতর্ক তংদে হুঁশ তংদে তাই তিয়ারি খাইদে রেডি তংদে নিনি বসাপতিনি আগামী প্রজন্মনি ভবিষ্যৎ বাচক নারনানি বাগै নিজে বাঞ্চংনানি বাগै जों যতন পাল हिंके साल हिंजागो ए साल न तुमना बागै मनाक मांग चिरजीवन तंगिया मनाक मांग चिरजीवन तंगिया हरनि पर साल बंगो आमन बागै ए हर पाइनायखा आइसुगुनि तंखा साल पासानायखा फुंगनायखा फुंनि साल पाना नाय तंगो फुंनि सालनि दिगेन खुलुम सावैनाय जतन पाल हिंके साल अवान सम मन तबैनाय थानसानि समय ताङैनाय बसाङो रि खापायनाय जों मा नखरलायनाय प्रस्तुत मांसिनाय हामबाय खुलुमखा जत्तन बुखाबाय फाइनाय निजे चबानो तिप्रासानि पक्षे नि बसापतिनि भविष्यतनि पक्षे थांनाय जात जाते बांग्लादेशनि दालाल रंनि पक्षे थांगिया जात तिप्रासानो सकमरनाय नि वान सकनाय रंनि पक्षे थांगिया जात
जों समाय ताङै मान'खारलायनाय हामबाय खुलुमखा तिप्रासा आयग्लकथं थानसा आयग्लकथं बबाग्रा आयग्लकथं ते যত तिप्रासारक যত 16 लाख तिप्रासारक आयग्लकथं खुलुमखा